every HIV statistic is a human life, so please value it. I welcome you all to this meaningful and important seminar on AIDS. بسم الله الرحمن الرحيم يا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. To begin, let's take a moment to acknowledge the presence of our distinguished chief guest and esteemed speaker, Dr. Zulfikar Baloch, Provincial Coordinator of AIDS Program, Health Department, Government of Balochistan, Sir Fahim Abbas, HOD of Allied Medical Sciences, Al-Hamd Islamic University, Professor Mohsen Javed, Vice President of Academics, Al-Hamd Islamic University, Professor Muhammad Naeem, Registrar, Al-Hamd Islamic University, Dr. Hulada Dusmani, who encouraged HIV/AIDS treatment in BMC College, BMC Blood Medical College, Quetta, Dr. Akil Shah, Department of Community Medicine, and Divine Hospital College, Quetta, Dr. Ataullah Mahmood, HOD of Community Medicine from Divine Medical College, Quetta. Your presence add immense value to this celebration session. Now, I would like to invite Professor Muhammad Naeem, Registrar, Al-Hamd Islamic University, for welcome address. Please give a huge round of applause. We are deeply grateful to our partners for their valuable participation and contributions. This session is specifically arranged for the students to get away with HIV, acceptance and others. Given यहाँ पे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, ये आपको इसके बारे में बात करने के लिए बताएंगे। ये एक वैल्यूएबल सेशन है और इसमें आप सबसे गुजारिश है कि स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे एक एक्सपर्ट्स ओपिनियंस को ब्रिंग करें, उसको सीखें, उसमें देखें कि प्रैक्टिकली जो हमारा माशरा है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इसको कैसे किस तरह से किया जाए। इसमें मैं अल्हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे यहाँ मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा इवेंट अरेंज किया और स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट बाहर से आए हैं, जितने भी गेस्ट हैं, उन सबको भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी शामिल भी है। एक मौजूद मुआशरे के लिए हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है और हेल्दी माइंड हमारे पास उस वक्त
اور ایکسپرٹ کے جو بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں وہ ٹریننگ کریں گے، خود بھی پرسنس کریں گے تاکہ آپ کو ایک اچھا اور بہترین معلوم مل سکے. آپ کی عمر وہاں سے مہاراشٹر دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. عباس کی سرکاری جو ہمارے کام کر رہے ہیں اسپیشل اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا آرگنائز کیا. فرسٹ آف آل ہوتی ہے انپروٹیکٹڈ سیکشل کانٹیکٹ ود انفیکٹڈ پرسن. دوسری جو ایک میجر سرنج اگر کسی بھی پیشنٹ کو آپ ایک سرنج لگاتے ہیں اور وہ جو ہے دوسرے پیشنٹ کو لگ جاتی ہے بائی چانس اور اسے ایڈز اور اسے ایڈز ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ایک کاز وہ ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی جو میجر کاز ہوتی ہے ڈائلیسس کے بیچ میں. ڈائلیسس والے پیشنٹ کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی ایڈز ہے نہیں ہے. دن میں پتہ نہیں کتنے پیشنٹ ڈائلیسس میں آتے ہیں اور وہ جب اسٹیجنگ اس کی بہت لو ہوتی ہے تو تب تک ان کو ایڈز ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہیلتھ سے جڑے بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ ڈفرینٹ ڈیزیزز یا ڈفرینٹ ڈیز منائے جاتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے کہ اس ڈے صرف وہ اس ڈے نہیں اس کو منایا جاتا بلکہ صرف اس کو چیزوں کو ریکال کی جاتی ہے. پاکستان کے حوالے سے ورلڈ ایڈز ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے لیکن ہم جو منا رہے ہیں ورلڈ ایڈز ڈے اس کی ہمارے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ HIV ایڈز جیسے آپ نے ابھی نام سنا بہت ہی ایک بڑے اسٹگما والی ایک ڈیزیز ہے. اس کو آپ نے ذرا بہت ایک اپنے لیے سیریس اس کو لینا ہے کہ یہ سن 80, 81, 82 کا ذکر اس سلائڈز میں آیا تھا. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بیماری جب 80, 81 میں اس کا پہلا نام آیا ایڈز کے ساتھ جڑا ہوا HIV اینڈ ایڈز یہ بہت بڑا دھچکا تھا پوری دنیا کے لیے کہ امریکہ میں بھی ایک ٹائم میں بہت سارے ان کی ریاستوں میں کچھ ایسے پیشنٹ ڈیٹیکٹ ہوئے جن کو اینڈ سٹیج ڈیزیز تھی ایڈز کی بیماریاں تھی اور وہ چونکہ ایڈوانس معاشرہ تھا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ مخصوص گروپ ہے اور ایک گروپ نہیں بلکہ امریکہ میں اس گروپ کی بہت ساری کمیونٹیز تھی جن کو ہم ہوموسیکشولز یا گے پیپل کہتے ہیں. تو یہ نام لینا بھی بڑا معیوب تھا اور اب یہاں پہ کو ایجوکیشن میں بیٹھے ہیں چونکہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے اور وہ بھی ایک یونیورسٹی کے لیول پر بیٹھے ہیں تو ہمیں اس کو بالکل ہی ڈسکس کر لینا چاہیے کہ یہ ان گروپس میں یہ ایڈز ڈیفائننگ النیسز کے ساتھ وہ بیماری وہ 4 سے 5 یا 8, 10 سالوں میں ان گروپس میں ڈیولپ ہوئی. کسی کو کوئی کینسرس کنڈیشن ڈیولپ ہوئی, کسی کو شدید نمونیاز ہوئے, کسی کا ویٹ لاس ہوا, کسی کا منہ پکڑا تھا, فنگل انفیکشن تھا اور یہ ملٹیپل پیشنٹس وہاں ہاسپٹلائزڈ ہونے لگے اور ان پہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو ان کو بیماریاں ہیں یہ ان کی امیونٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ تحقیق ہونے لگی کہ امیونٹی ان گروپس میں کیوں یکدم سب سے کم ہوئی کہ انہوں نے ایک طرح کی ڈیزیز اتنے سالوں بعد ڈیولپ کی اور فوراً ہی 1-2 سال میں ہی پتہ چلا کہ یہ کوئی وائرس تھا جس نے ان کی امیونٹی کو اٹیک کیا اور وہ امیونٹی اس حد تک کمپرومائز ہوئی کہ ان میں یہ ایڈز والی بیماریاں یہ ایڈز کی بیماریاں تقریباً کوئی 20-25 کے قریب ہے جو ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمیں کسی کو نہیں ہوگی, کسی عام انڈیویجول کو نہیں ہوگی بلکہ ان کو ہوگی جن کے جسم میں قوت مدافعت خطرناک حد تک کم ہوگی. آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے CD4 کاؤنٹ اور یہاں پہ پڑھا ہوگا کہ ہماری امیونٹی کا ایک خاص لیول ہونا چاہیے اور امیونٹی جیسے ہمارے اپنے کنٹری کے ڈیفینس کے مختلف لیولز ہیں. ایک چھوٹے سیکیورٹی گارڈ سے لے کے تو آرمی کے ایک سیٹ اپ تک یہ سارے سیکیورٹی سسٹم کا حصہ ہیں.
کوئی کم کوئی زیادہ. ہمارے جسم کا جو امپورٹنٹ ایک وہ کمپوننٹ ہے سیکورٹی کا, ڈیفینس کا, وہ ہے لیمفوسائٹس. لیمفوسائٹس میں بھی وہ لیمفوسائٹ جس کو ہم CD4 کہتے ہیں, وہ میسیجنگ کا بھی کام کرتا ہے, اور وہ ڈفرینٹ کمپوننٹ آف امیونٹی کے ساتھ الائن کرتا ہے, کوآرڈینیٹ کرتا ہے, اور یہ پورا جسم ہمارا ایک صحت مند اور امیونٹی کے حساب سے اپنے اسٹیبل کنڈیشن میں ہوتا ہے. یہ وائرس CD4 کے اسی ایک CD4 کو اٹیک کرتا ہے اور اس کی تعداد کو ختم کرتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو صرف اب اس پوائنٹ پہ یہ رکھنا ہے یاد کہ وہ CD4 کاؤنٹ ایک بہت بڑی امیونٹی کا حصہ ہے. آپ نے اس کو HIV کو CD4 سے ریلیٹ کر دینا کہ یہ HIV وائرس صرف اور صرف ہماری امیونٹی کے CD4 سیل کو ڈیمیج کرتا ہے. اور CD4 کا لیول ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سمپل الفاظ میں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں, کسی کو 500-600 لیول ہوگا, کسی کا 1200-1400-1500, ہم سب کا. ہم میں اگر کوئی HIV کا پیشنٹ موجود ہے اور انیشیل سٹیج پہ ہے تو اس کا CD4 کاؤنٹ 1000 سے کم ہوتا ہوتا چند سالوں میں یہ 200 سے 100 سے 50 سے نیچے چلا جاتا ہے. اور جب یہ 200 سے نیچے یہ CD4 سیل رہ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایڈز والی کنڈیشن. تو اس سے پہلے ہمیں ان پیشنٹس کو پک کرنا چاہیے. اگر اس کو ہم پک نہیں کریں گے تو کچھ سالوں میں وہ پیشنٹ ایڈز کے ڈفرینٹ کنڈیشن میں مبتلا ہو کے ایکسپائر ہو سکتا ہے. اس کو ہم یہیں پہ روک لیں گے, ٹھیک ہے جی. تو HIV کو جیسے ہم نے کہا کہ سیکشل روٹ سے آئی ہوئی بیماری تھی اور اس گروپس میں تھی, اور اسی گروپس کی وجہ سے اس کی وائرس کو ایک ڈیٹیکٹ ایجنٹ نام دیا گیا, تو HIV کا وائرس نام دیا گیا. اس کے بعد اس میں بڑا کام ہوا, اس کے اگینسٹ میڈیسن بننا شروع ہوئی, اور ایک ڈرگ شروع میں یوز ہوئی کہ HIV کے اگینسٹ ایک سنگل ڈرگ یوز ہوئی, لیکن اس نے کام نہیں کیا. اس ایک ڈرگ نے کام نہیں کیا, اور اس کو اس ٹائم بھی کہا جانے لگا کہ یہ لا علاج مرض ہے, اس کے اگینسٹ کوئی میڈیسن نہیں ہے. پھر 2-3 سالوں میں تحقیق ہوئی, پتہ چلا کہ اگر ہم 2 ڈرگ استعمال کریں تو شاید اس وائرس کو ہم کنٹرول کریں. 2 ڈرگز یوز نہیں تب بھی کنٹرول نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ 3 ڈرگس کے مجموعے کو ایک ساتھ جب دیا گیا تو اس نے بڑا ایک ڈرامٹک کام کیا, اور بہت سارے پیشنٹس میں وائرس تقریباً سپریس ہونے لگا. تب سے اس کی ٹریٹمنٹ کو ایک ٹرپل تھراپی کے طور پہ اینٹی ریٹرووائرل میڈیکیشن کے نام سے پروگریس ہوئی, اور بہت کاسٹلی میڈیسن تھی, اور یہ صرف رچ کنٹریز میں یوز ہو رہی تھی. ریسورس پور کنٹریز اور ہم جیسی کنٹریز میں HIV کی وہ میڈیکیشنز اویلیبل نہیں تھی. تو 2005 تک بھی تمام مریض جو ڈائگنوز ہوتے تھے ان کے لیے یہ HIV اسٹیگما کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی ایک برڈن کے طور پہ یہ ڈیزیز تھی, اور ایک خوفناک نام تھا کہ جی HIV لا علاج ہے اور برے طریقے سے ہی ایکوائر ہوتی ہے, اور اس کا ایک رزلٹ ہے کہ مر جانا. لیکن 2005 میں ایک گلوبلی ایک انیشیٹو ہوا کہ WHO اور کچھ ڈونر ایجنسیز نے فنڈنگ کی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اینٹی ریٹرووائرل جو میں نے کہا ٹرپل تھراپی 3 ڈرگس کا مجموعہ, یہ ریسورس کنٹریز پور کنٹریز کو دی جائیں تاکہ وہ اپنے پیشنٹس کو جو HIV میں مبتلا ہیں ان کو یہ فری آف کاسٹ میڈیسن دی جائے. تو آپ نے 80 سے اسٹوری شروع کی تھی جو آپ کے یہ کلیگ نے بتائی. خوفناک نام, اسٹگما, لا علاج, یہ الفاظ اس میں یوز ہوتے تھے, اور لاکھوں افراد, کروڑوں افراد اس سے متاثر ہو چکے تھے اور مر بھی چکے تھے. 2005 کا وہ ایرا آیا جب پاکستان میں فری آف کاسٹ میڈیسنز آئیں اور ان کے لیے ٹریٹمنٹ سینٹرز بننے لگے, اور وہاں سے اس کا علاج ہم نے شروع کیا. تو اس کو بھی ہم یہاں روکتے ہیں. تو 2005 میں
क्या चेंजेस आई कि और 2005 आप लोग के लिए 20 साल पुरानी बात है कि एड्स लाइलाज था 2005 में उसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में फ्री ऑफ कास्ट आने लगी। तो 2005 का जो 4 सेंटर्स या 5 सेंटर्स कायम हुए उनमें पाकिस्तान के तमाम पेशेंट्स रजिस्टर हुए जो पॉजिटिव थे। कुछ एंड स्टेज वाले थे, कुछ नए थे। तमाम पेशेंट्स को स्क्रीनिंग के बाद इन सेंटर्स में रजिस्टर किया गया। तो एक बड़ी होप पैदा हुई कि इसका इलाज भी मुमकिन है। इसमें आप स्टूडेंट हैं, आपको मालूमात है कि एक होती है क्योर, एक होती है कि उसको कंट्रोल रखना है। कंप्लीट क्योर मीन्स 100% किसी डिजीज को ख़त्म करना। तो ये लाइलाज अब भी है, क्योर नहीं है, 100% हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इन मेडिसिन के देने से, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से पेशेंट का हम 98% वायरस उसके जिस्म, ब्लड, जिनसी रतूतों में ख़त्म कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मालूमात होनी चाहिए कि जो भी पेशेंट एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी पे चला जाएगा वो विद इन फ्यू मंथ्स उसका वायरल लोड ब्लड और सेक्सुअल सिक्रीशंस में हम कम कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। लेकिन इनएक्टिव जो हमारे 1-2% जरासीम वायरस रह जाते हैं उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो एक की मैसेज है कि जो भी आपके पास पेशेंट आपकी नॉलेज में होगा, आप उनको डायग्नोज करवाएंगे, उनका इलाज कंटिन्यूस होगा, लाइफ लॉन्ग होगा और उस मेडिसिन में इंटरप्शन नहीं आएगी, ताकि जो ही मेडिसिन रुके, इंटरप्ट हो तो वो वायरस जो इनएक्टिव है वो बढ़ने लगे। 2005 का हमने जिक्र किया तो पाकिस्तान में हमने ये रिस्पांस देखा कि 2005 में हमारे पास कितने पेशेंट होने चाहिए कि जिनको हम कहें कि जी HIV है। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं जब आप स्टूडेंट थे या बचपन में ये राह शुरू हो चुका था ट्रीटमेंट का 2005, आपने अक्सर यंग बैठे हैं, उससे पहले हमें पता चला था और हम जब हाउस जॉब कर रहे थे 95-93 में जब हम स्टूडेंट्स थे, फिर हम जॉब में आए, हमारे लिए एक थ्रेट था वायरल इन्फेक्शन में। 2 वायरल इन्फेक्शन का हम स्टूडेंट्स डॉक्टर को थ्रेट था, एक हेपेटाइटिस बी और एक हेपेटाइटिस सी। HIV को हम भी इग्नोर करते थे, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी अब HIV से इतना वेल अवेयर नहीं है। वो हमारे लिए थ्रेट था कि बी और सी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन काज कर सकती है अगर हम प्रेक हों या हमें पेशेंट से कहा। तो पाकिस्तान में प्रेवलेंस जस्ट उस टाइम 0.02% थी, बहुत ही कम थी। और अब भी हमारे कंट्री में ओनली 0.1% पेशेंट्स, हमारे 24 करोड़ में सिर्फ 0.1% पेशेंट है। अगर आप 24 लाख में देखें 0.1% कितने होंगे? ये कोई 3,30,000 या 3,50,000। तो आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं जब हमारे पाकिस्तान में 24 करोड़ में सिर्फ 3.5 लाख पेशेंट हैं। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि 3.5 लाख हैं, वो क्यों इनकी ट्रीटमेंट, क्यों इनकी डायग्नोसिस ज़रूरी है? ये आपको बग़ैर डायग्नोस के, बग़ैर तशख़ीस के, ये हमारे माशरे में तमाम ये लोगों के अंदर ये मौजूद है। लेकिन खुशाइन बात ये है कि ये ज़्यादातर पेशेंट की पॉपुलेशन का हिस्सा है और आपके जहन में की पॉपुलेशन को बहुत अहमियत देनी। और ये मैं आपको बड़ा एक मैसेज दूंगा कि आप इसमें मज़ीद और लोगों के साथ शेयर करें कि जनरल पॉपुलेशन में तो 3.5 लाख पेशेंट होंगे, लेकिन ये की पॉपुलेशन है क्या? आपको इसमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए और ये हमेशा के लिए आपने इसको अपने जहन में बिठाना है कि हम यूज़ करते हैं रिस्की पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन। क्या आपने कभी हेरोइन एडिक्ट्स का नाम सुना है कि जो सिरिंज के जरिए नशा करते हैं? हेरोइन एडिक्ट्स जो सिरिंज के साथ नशा करते हैं और अब भी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का ग्रुप है, रिस्की ग्रुप है, की पॉपुलेशन है।
جن میں بلڈ کے ذریعے آلودہ سرنجوں کے ذریعے گروپ میں بیٹھ کے نشہ کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے میں منتقل ہوا۔ HIV سب سے پہلے ٹاپ موسٹ رسکی گروپ میں ہیروئن ایڈکٹس میں جو نشہ کرتے تھے سرنج کے ذریعے۔ تو ہمیں ایک ذہن میں الارم ریڈ لائٹ جلنی چاہیے کہ یہ جو سرنج ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اگر اس کی شیئرنگ کی جائے گی تو یہ بلڈ روٹ سے سرنج کے ذریعے ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ دوسرا گروپ تھا، ہم اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلڈ کے ذریعے روٹ کے بعد جو سب سے ٹاپ موسٹ رسکی گروپ ہے، ہم ینگ جنریشن کو بہت حد تک اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے کہ سیکشول روٹ ہے، لیکن رسکی اور کی پاپولیشن ہمارے ہاں رسکی سیکشول بیہیویئر سے ریلیٹڈ کون سی کی پاپولیشنز ہیں، یہ آپ اور سے سنیں، آپ کو ڈیلی آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اپیرنٹلی نظر آئیں گے، ان میں ٹرانسجینڈرز کمیونٹی جو رسکی سیکشول بیہیویئر میں انوالو ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم میسج ہے۔ ان میں بڑی تعداد میں ایپیڈیمک کی تعداد میں HIV موجود ہے۔ ایپیڈیمک کا جہاں لفظ یوز ہوتا ہے یہ بہت خوفناک ایک ٹرم ہوتی ہے، ڈاکٹر اقبال صاحب وکیل صاحب آپ کو یہ کمیونٹی میڈیسن کے حوالے سے بتائیں گے کہ کسی ڈیزیز کی وبائی شکل ایک خطرناک اور سیریس سچویشن ہوتی ہے۔ ٹرانسجینڈر میں، میل سیکس ورکرز میں اور وہ افراد جو رسکی سیکشول بیہیویئر فار دا سیک آف ارننگ منی، ان میں HIV بہت تعداد میں ہے۔ ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ نالج ہونی چاہیے اور اویئرنیس آگے بھی ہمیں پھیلانی چاہیے کہ وہ گروپس ہیں انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز، کمرشل سیکس ورکرز، جن میں HIV 5% سے زیادہ ہے، مطلب وبائی شکل میں۔ تیسرا گروپ جو ہمارے پاس ہے وہ ماں سے بچے کی منتقلی کو بھی ہم ایک وجہ قرار دیتے ہیں کہ اگر ماں اسی وجہ سے HIV سے متاثر ہے تو مائیں اپنے بچوں کو یہ HIV دے سکتی ہیں۔ تو ہمیں اس روٹ کو جو انہوں نے بتایا تو یہ 3 میجر آپ کو ذہن نشین کرنے چاہیے کہ بلڈ کا روٹ ہے، دوسرے سیکشول روٹ ہے، تیسرے مائیں ہیں جو اگر متاثر ہیں تو بچوں کو دے سکتی ہیں۔ First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to Al-Hamd Islamic University for inviting us and giving us this opportunity to present ourselves on this HIV awareness day. Secondly, I would like to take a moment to acknowledge the efforts and contributions of Community Medicine Department, who have always supported our initiatives for public health. Thank you for always guiding us and motivating us to serve better for the community. HIV-1 that is highly infectious and it is responsible for 95% of HIV infections. Then is the HIV-2 that is less infectious and this progresses slowly. Then we talk about the history. It was first recognized in 1981 and it's called in 1983. In here, some patients present with no symptoms and some present with flu-like symptoms like sore throat, rash, fever and headache. After progressively weakening the immune system, the patient presents with swollen lymph nodes, weight loss, fever and diarrhea. The activity which is already streamlined. I just like all of you to be with me, and whatever I'm doing, you should better do it on your seats. So all of you are with me? Yes. Okay. Have your one hand like this and start tapping your palm with one finger. Do it with me, please. Then 2 fingers, 3 fingers, 4 fingers, and now. So it has clearly revealed this all about the community participation, community engagement and group work, which initiates from a very minimal point and it can better be maximized by your inclusion and productive participation. So that's what we can better tell in terms of the HIV and AIDS. It's all about the community orientation, mobilization, motivation regarding HIV and AIDS. It's not only about the information, it's all about the modification of behavioral changes, that how we are going to react, participate and manage this global burden.
You know that WHO has declared a global emergency regarding HIV and AIDS. In accordance with the iceberg phenomena, that we still have a lot of the hidden cases which are out of the lens of the clinician. But as an epidemiologist and public health consultant, we can better pick it up on account of the epidemiology, proper screening, and community awareness and education. We are all exposed to HIV whenever we are going to some sort of the intervention procedure. Either you are going to the parlor, you are going to the barber shop, you are going to for any dental procedure. If any of these setups, they don't have the autoclave. Autoclave is the mandatory tool as per recommended by WHO in order to save you from any sort of HIV exposure. So any procedure like your nose piercing, ear piercing, any of the procedure, minimal procedure, which is going to be in contact with your blood, if it is not been through the process of the autoclave, all of us are exposed to HIV. We don't know how many HIV patients have not yet been registered with the programs. So we are all exposed. We have a lot of the intravenous drug abusers and the unseen population in our slums. So what we are going to do, then we have to engage the community on more productive grounds. We have to establish and empower the community programs through schools, through colleges, universities, seminars, involving and engaging the youth. In April 10th in 2023, there was a youth council, a youth World AIDS Day used to be celebrated all over the world in April. And there they have passed a bill which is called as Bill for the Right. Bill for the Right is just a reflection regarding the basic fundamental of the health, the new philosophy of the health, which has been laid down by WHO in 1986 to 2000, that every individual do have the right, bears the right to be healthy, to consume all the basic health services, should have the right to the accessibility of the health services. So in order to ensure this accessibility context, we have developed all the regional and national HIV/AIDS centers, where the treatment, accessibility, consultation, follow-up is free of cost. So it's a big hallmark in terms of the management regarding HIV. On account of the ART management, now we can reduce the viral load to the undetectable level, and we can break up the transmission from one person to the other. An HIV person can lead a normal life subject if CD4 count is appreciable, if viral load is undetectable, he or she can marry their children as well. So this is what we are going to destigmatize, this isolation in terms of the HIV and AIDS, right? So this was just in a nutshell outlook regarding my standing right here on my desk, that why we are here. It's not just about this seminar, it's not just about you are sitting here and we are going to execute something else. It's just that we are going to make you on one platform, under one criteria and theme, that we should work together to decrease and to discourage the propagation of HIV. First of all, we have to identify the high-risk groups, intravenous drug abusers, professional blood donors, and unsafe sexual workers, and the unsafe deliveries. We have to educate them about the mode of the transmission and what we can better do in terms of the health education and the awareness regarding HIV. If we want to do something else, what is the most important tool? The most important tool is monitoring and feedback mechanism. We do have the centers, but we also used to have the drop of the cases. How to track down the cases who don't used to come for the follow-up? How to locate these cases who don't used to come for the follow-up? Because ARV means throughout the life, every day, and in continuous consultation with the HIV/AIDS consultants if the patient develops any complications regarding this. So we can better coordinate it on intersectoral coordination. In coordination with the NADRA system, database system, we can better locate these patients and we can approach these patients who are not coming to the centers for the follow-up. We can engage the stakeholders who can better make it possible that we can better take down those cases who don't used to come for the follow-up, right? So this can better be done by proper monitoring, proper surveillance mechanism, and transparency, as well as intersectoral coordination as well. You can see this decor on the wall. This A is common in AIDS, this A is also common in awareness. So it's up to you. Either you are going to opt what is more good for your society. What is your capacity? You can better opt the more productive option, that is the awareness. You have to aware those who might be at the exposure. And I am telling you,
in reflection of the iceberg phenomena, we are all exposed to HIV. We don't know about the hidden cases who have not yet been diagnosed, who never came to the HIV/AIDS center, but they are going to the barber shop, they are going to unidentified dental clinics, they are going to the parlors, and if these instruments are not going to be properly autoclaved, then you are exposed. So the key message is, whenever you are going to a dental clinic, whenever you are going to a parlor, whenever you are going to any sort of the procedure which is going to be in contact with your blood, ask that facility that do you have the autoclave? Do you have the autoclave? If they don't have the autoclave, don't opt that facility for any sort of the procedure. It's your right, as per the regulations by WHO, that every individual do have the right to be healthy. So, in reflection, the basic fundamentals of the health and health philosophy, you have the right to be healthy. So it's your right to ask the doctor, to ask any health facility, to ask the parlor owner and any other procedure that do you have the autoclave? Autoclave is not the boiler, it's the proper machine which is going to degenerate all the viruses and bacteria. And these instruments can be reused. But it's not about the needles, it's not about the syringes. They can never be reused. They should always be the new one to be used, right? Situation is getting too tense. Situation is got too tense. We have discussed so many oral things are there. as I was also a student, so all of them are get situated because from morning we are discussing just the lectures and educational things. Let's come here and have some fun. If we see whenever there is any event or something, at the last, everyone is focused on balloons and everyone had wished that I could fog them. And some of introvert just keep quiet and sit, and extrovert come forward and just did it. After that, what happened? There is shout come. What have you did here? But here I am giving you chance to come on a stage and pop the balloon for me. Every one of you can come on a stage and do it. Don't take up your head, professions, just come and do it. जो मैंने बलून खोला तो उसमें लिखा हुआ है अवॉइड शेयरिंग नीडल्स और सिरिंज. It says that HIV can spread through air or water, and it's a myth. HIV can be transmitted by food, by sharing food. I want to say that healthy looking people cannot have HIV. Receiving infected blood transfusion, are you agree with it? Bismillahirrahmanirrahim. Sharing contaminated needles or syringe. Mosquito bite can spread HIV, yes or no? Honorable Chief Guest, Provincial Coordinator HIV/AIDS, Garbita Balochistan, Constitutional Baloch, esteemed faculty of Alab Islamic University, respected faculty from Molar Medical College, Quetta, ladies and gentlemen, and dear students, Assalamu alaikum. सबसे पहले सर फहीद साहब, HOD, Allied Health Sciences, Islamic University, अलग इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्वेटा कैंपस, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, एक मौका दिया यहाँ आके एक दूसरे के साथ कि हम अपना नॉलेज शेयर करें रिगार्डिंग वर्ल्ड HIV/AIDS डे. ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं
अवेयरनेस सेमिनार्स या इवेंट्स, ये बहुत जरूरी है। क्यों? इनकी बहुत बड़ी अफादियत है। अगर हम आज के टॉपिक के हवाले से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी तवज्जो थी बिफोर द इरा ऑफ कोविड-19। इससे पहले पूरी दुनिया, जितने भी दुनिया के मेडिकल साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, सबकी तवज्जो का मरकज ये बीमारी होती है। जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ तो एक चैलेंजिंग डिजीज थी, तो दुनिया की तवज्जो कोरोना की तरफ हो गई। और तब से अब तक क्या हुआ, जब ये निगलेक्ट हुई बीमारी कुछ अरसे के लिए, तो इसके केसेस ज्यादा आने लगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा 2018 में सरगोदा के एक तहसील मोबिना और उसके गांव में गांव था इमराना, आई थिंक, तो वहां की पॉपुलेशन कोई 5000 के लगभग थी। वहां डॉक्टर तो नहीं कह सकते, कोई जिसे हम आप जुबान में या अल्फाज में आता ही डॉक्टर कहते हैं, तो वो वहां प्रैक्टिस करता था। बड़ा नाम था उसका, लोग उसके पास जाते थे। जैसे हमने बात की यहाँ नीडल्स की बात की, तो वो क्या करता था, क्योंकि वो उनकी फीस कम होती है, चार्जेस कम लेते हैं, तो वो एक ही सिरिंज शेयर करता था तमाम पेशेंट्स में, जो बच्चे होते थे या बड़े होते थे, जो भी पेशेंट उसके पास जाते थे। तो वहाँ एक आउटब्रेक हुआ, एक एपिडेमिक। तो वहाँ क्या जो पॉलिटिशियंस थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। जब वो चले गए सरगोदा, वहाँ अपनी स्क्रीनिंग कराई, या लाहौर चले गए, तो वहाँ जब स्क्रीनिंग के बाद पता चला कि उनको एड्स है। तकरीबन 5000 में से 13% पॉपुलेशन पॉजिटिव हो गई। अगर 5000 में से अगर आप लगाए तो 13% बनता है, फिर 600 समथिंग मेरे ख्याल में। तो वो लोग जाहिर है कोई 200 के लगभग डेथ्स हुई वहाँ पे। और वो जो क्विक था, जो लोगों का इलाज करता था, उसकी अपनी डेथ भी HIV एड्स से। इसी तरह एक और आउटब्रेक, जैसे सर ने कहा कि लाड़काना रतुडेरो में हुआ, तो वहाँ पे भी वो तो खैर डॉक्टर था और पीडियाट्रिशियन था, स्पेशलिस्ट था। तो वहाँ भी क्या होता था, यही लालमी लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन वो डॉक्टर था, उसको भी ये ख्याल नहीं हुआ कि एक ही सिरिंज, जब सिरिंज शेयरिंग हो रही है तो उससे वो आउटब्रेक हुआ। स्पेशली बच्चों में ज़्यादा केसेस आ गए, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन था। जब उनके टेस्ट हुए लड़का में और बाकी जगह पे, तो देखिए इन चीज़ों को रोकने के लिए ये हम सब का फर्ज है, स्पेशली हम जैसे लोग पढ़े लिखे और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आप लोग हो, स्पेशली स्टूडेंट्स, आप लोग अपने इलाके के एडवोकेट्स हैं, आप लोग वहाँ जाके एडवोकेसी करें और ये बात उनको वो कर लें, समझा लें कि इन चीज़ों से आप ख्याल रखें। अगर आपको कोई पेशेंट ले जाते हैं तो आप कम से कम उस डॉक्टर को, या कोई प्रोसीजर करता है या कोई डेंटिस्ट है, कि वो आपके लिए न्यू सेल का इस्तेमाल करें, बेशक वो चार्जेस लेंगे। तो ये इस तरह अगर आप ये
एडवोकेसी करेंगे अपने इलाके में तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने उस एरिया की जो आपकी पॉपुलेशन है आप उसको एड्स से बचा सकते हैं। HIV एड्स की जानिब, इस सेमिनार की जानिब आज की जो एक्टिविटीज़ थे, क्यूरेटिव साइड में KD उस्मानी साहब ने हमारे ग्लोबल हेल्थ से और कम्युनिटी मेडिसिन में जो मैसेजेस आपको दिए गए, प्रेजेंटेशंस आपको दिए गए, वो उनको रिपीट करना मेरे ख्याल में अब दोबारा आप रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं ज़रा प्रिवेंटिव साइड में आपको कुछ बड़ी मैसेजेस जो आपके हद तक हों, जिसको आप एडॉप्ट करें अपने इंडिविजुअल लेवल पे, जिसको आप एडॉप्ट करें अपने फैमिली के लेवल पे, जिसको आप अपने कम्युनिटी के लेवल पे एडॉप्ट कर सकते हैं, फैला सकते हैं और इन प्रैक्टिसेस को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक सिस्टम की बात है, सिस्टम में हमारे कितने फ्लॉज हैं, इसी टेबलों में आपने देखा कि एक डॉक्टर की ब्रिज होता है और वो काफ़ी अरसे तक, यानी उसको HIV एड्स डेवलप होने तक वो उसको इग्नोर करता है और वो HIV एड्स का पेशेंट बन जाता है और उसका फैमिली और उसके बच्चे भी उसमें इन्फेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से यहाँ इस टेबलों में आपने देखा कि एक चीज़ को अगर इनिशियल स्टेज में, फॉर एग्जांपल जो पेशेंट था जिसका कोई लंप था, कोई बायोप्सी था, अगर उस स्टेज में इसको डायग्नोज किया होता, इस पे काम किया होता, जो वर्ल्ड में होता, वर्ल्ड के प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, ना उस डॉक्टर का फैमिली पॉजिटिव होता, ना ये बंदा जो जिसका लंप था या जिसका कोई प्रोसीजर था, उसके बाद 2-3 इयर्स तक उसने इस HIV एड्स को कहाँ तक फैलाया होगा। सो सबसे बड़ा मैसेज, हमारा सबसे बड़ा काम ये है, वी हैव प्रिवेंट दिस डिजीज, एनी डिजीज, कोई भी डिजीज का है, लेकिन हमने इस डिजीज को, HIV एड्स को प्रिवेंट करना है सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, उसके बाद फैमिली लेवल पे और उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, आप लोगों में से ये मैसेजेस कितने लोगों को पता थे? नहीं है। अगर आप लोगों को ये मैसेजेस जितने लोगों को पता थे, आया आप इन मैसेजेस को अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं कहता हूँ नोट 50% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे इवेंट्स, ऐसी जो ना एक्टिविटीज़ क्रीम ऑफ द सोसाइटीज़ में होने चाहिए, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात फैमिली में सुनी जाती है, आपकी बात सोसाइटी में सुनी जाती है, आपकी बात हर जगह आप उस पर अमल किया जाता है। तो मैं वंस अगेन आज इस दिन के हवाले से डॉक्टर फहीम साहब का, जो मेरे उस्ताद हैं, एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने प्रोडक्टिव इस अंदाज में उसने ये इवेंट कराया और इसके इंशाल्लाह फ्रूटफुल नताइज आपके सामने। इसके बाद में बाकी जो जितने भी इस यहाँ से पार्टिसिपेट्स किया, क्वेश्चन आंसर्स का और प्रेजेंटेशंस का, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे इसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम इन बड़ी मैसेजेस को आगे फैलाएं, अपने दोस्तों में फैलाएं, गैदरिंग्स में दे दें, अपने सारे जो जहाँ तक हमारे पहुँचे हैं हम इनको फैलाएं। और फाइनल मैसेज मेरा आप यंग यूथ को है, आपको दो डीज से खतरा है, वन इज डिजीज, वन इज ड्रग। और आप लोगों ने अपने आप को कम्युनिकेबल, प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाना है और ड्रग्स से बचाना है। थैंक यू।